Wase ho koto esisiwe. Wadoto koto esisiwe. Se badonyon nui batun badoren kwe. Todo mi tole mi to kwen mi boto kwen mi kaka boto kwen mi de chiton boto kwen mi desu FM 104.3 mi ton kodon weketen tokpa ton segbe elole si mi de po mi to kwen mi de chiton boto kwen mi medo www.radiotokpa.info jile yo mi le to kuton mi da khotrala Mero kodon weketen tokpa ton le bi poto gan e kodon weketen tokpa ton bi sese pan mi to gbenu maître bobo soze sedo chandelier de la paix sin vile bio na gboton le vénéré père ton le bio mi kule logodo o kwegbe ni o bukado chijo ho mi lo bio ni we jewe merci la kwachi le mi bagbon eyo edo gan kaka wa kwara kwachi sasa di won to kutoni merci Ndoku mina. Ene. Bodoku no. Holon poto o vile po o toko. Bi? Ndoku no. O Cécile. Cécile. Ene. Bodoku no. O todo mi tolebi. Nyere suno yelo mindo Messi Azande Georges Kokou Aristide. Voyez Messi Bigbo Mezo Atodo École universelle de la spiritualité appliquée. Bon, l'idée mi donc bon, il y a des sons bon fibo dogwe nous vivons na mitan bobos et kwelo pona jakweji no soejai o fifa po konsinda gbe po achele bi po ena do kweyo akwade doku nu azande ren lebi o doku nu rewa renu o doku nu médecin do tomitome lebi e kan cheno Oh, il avait tout le filet de beaucoup de filles. Oui, il avait tout. Ene hoton todo mi tole mi ma fon ganjia. E na kodogmo e do dagbe wa intaji o. Mi me ko pe ubu kono wa dagbe ole mi ma pe ubu dagbe wa no ve onu mi le o. Mi na no khode mo na chalo no bo ena na mi hlon de na mi bo mi na si kuno wa dagbe. Mi na tundo mi me ime bo kono do to khoron we ketin to paton. Dagbe ato emi hun mi wezon bo mi do fine bo mi dem tu mi do fi hun ina chenu mi kaka todo me egbe o sidi gbe o ago clean le no de do file hun mi do mi tawero no e ko yin numbo yena blobo si hu glo azon in corona virus to ene o mi nin kenklen bo sol mon koton no e ko no chonda won tin ne o ni ma handa won tin mi o mi ndo alo mi ton le chloe hun mi gbon ye kan me bo to gbenu mi me ko yin me bodo we bezan mi ton lule bile o mi gbon fi bo do gbenu mi no vi mi ton Cécile Gunado ina chen de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Merci au aisomo minado sundo podidio mi do hodo fie yo alokan hunso
todo mi tole yoro desu beka vivino ye no mojeme e ana ye do alideno yo e vivino ye no keke timbo ye tuwa bo mi gege lo kale tuwa bo ye bado mi tirele mi le wa hoji bono ale vlon kana pede bono ndele tiyan mi na mo no krunjeme e tun ro kun si tun no bio lo ndele tiyan e ka do na mo to na mo e mi si mo ena dokunu mi na ene bole dokunu todo mi to e yilo le nu bomi do yilo desu nye desu no mi sa de mo le supo donc e we zombo mi ka do mi le gbon hoji ene nu gbo e do o sibi gbe gudotan e wa yi do koyansu mi de o mi do hodo o Toussaint bon mi timero ji Toussaint o togbo mi tan le sin hwe ewe yin Toussaint e kuin me kuku le pa le sin hwe o togbo mi tan bon mais mi ka iro togbo mi tan mi lo togbo mi tan we yin o me ko no gbe me fi do hende no tode me bo wazo da hode o wazo yin ponde o bo yi ren yi na pon zizan meni temps wona yi blanzan do gbemeton me bo gbemeton na wuzu bo mi na khle do dada gbe hanzin wu wona khle do o togan Sankara wu togan gegeletin menele o mi pon Sankara dion e yo eblo o wenebide no eblo wenebide lo a e kaka je gbe dion nko ton ka pote nko ton yo be hanzin dion yira ndo hode budo to de bu me dion ye tun be hanzin me no yira do togbo lene eyin me wa no fi bo doji kaka bo kupo bo ma wa nde a ye de be togbo wa ohun togbo me wa na khle gbeton wa na ma osi khle bodo accompli pande wa so accompli pande on ina so do wa gbemeton zona me wa na wan sin o walode me waze de do safona do metame bodo khlena miwe do mo esi hublogbon ogbe odo inukan menele o emi no yoro do togbo menele o ka gosi mi gan you know wuzu o angeli daho nu mi bo mi loji menele o yewe mi na no yoro do wede bunde mi do o yewe hawe mi do na flime no le do mi flime no le o yina na mi hololon bo nu ewu mi makpe ya mi na pe nu nele wu bona wa eni ogudo mi le akambio mi lo ete ka inku bo o kleume ene bo lo kleume mi wa time do ji cho mi na do ku gbewe mi na do bo nu e ka inku o eyin o nu e ka gbe o eyin ma we ngbe bo mi lo bo gbe ma o kayan ewe yin lo ji gbe ni o e ma o na nu e ma o dale bi bo nu dida ma o tan le bi do gbe ni o me bo o gbe bo nu e ko ve yin nu bo ma o dale bi o nu gbe o bi o nele debu me o no no ozu gbe bo no dan o bo no do gbe mo do po nu gbe do neleme o nu gbe wa ton sin neleme o nu so si hu dan wa so si hu do gbe a ewe mi no yoro ku bo mi wa so khale do gbe toji bo mi loji nu ganji we o mi kuna no do gbe to ku do agbaza teme agbaza enewe mi do agbaza e nu kuno mo ewe yin agbaza e mi me bido atiyan do agbaza ewe yin ati mi no mo kanlin do agbaza kanliyan agbaza ton mi no mo awon yan do agbaza awon yan sin agbaza mi no mo gbeto do agbaza gbeto ton we mi no mo agbaza mo mi kadele o ewe yin me on do li ewe yin me on li don we bi o agbaza me cho agbaza je din danji cho li don de su kan bi agbaza me o ye ma o ton e gba e de ple o we bi o li don do po me bo li don wa bi agbaza me unu aton we yin nu mi na
mina ouais xɔ de kple nu atɔ bon mi gbɛtɔ o te bɔ mi gbɛtɔ o te bɔn agbaza mi tɔn de suɔ alɔkpɛ nedziwɛ de agbaza yi nukunu mɔ bɔ mi do bɔ ŋdɔ diɔ mi dzo agbaza yi nɔ do mina mɔ gbɛgbaza wɛ zɔn bɔ mi nɔ do gbɛnɔ biɔ mi mɛ mi dzo gbɛgbaza do mina lɛ amɔ dzrogbaza wɛ zɔn bɔ mi nɔ do dzro mi dzo dzrogbaza do mina mɔ lilingbaza wɛ zɔn bɔ mi nɔ do lili tɛmɛtɛmɛ mi nɔ do lɛ bɔn agbaza yi nɛ nka timɛ mi lɛ bi diɔ yede sunɔ lɛ do gbɛ etɔn lɛ mɛ gbɛ do kpɔɖokpo mɛ hun agbaza yi mɔ mi de bɔ yin gbɛtɔ si agbaza yɔ gbɛmɛ mi de yɔ gbɛ nukunu mɔ de yɔ esi agbaza nɛ nu mi bi yɔ gbɛgbaza mɛ yɔ nu mi bi yɔ gbɛmɛ yɔ oui gbɛmɛ yɔ le monde de la vie mi bi yɔ gbɛmɛ yɔ mina mɔ gbɛgbaza mi tɔn gbɛde mɛ wɛ de ewɛ zɔn bɔ eyɛ no yi gbɛ do gbɛmɛ de yɔ bɔn ana mi do agbaza mi do wɔ mɛ yɔ mɔɖo kpɔ dzro emi nɔ do lɛ yɔ dzro gbaza emi do bɔn dzro ne lɛ do dzro gbɛmɛ bɔn dzro gbɛmɛ wɛ agbaza mi tɔn yi dzro gbaza nɔ yi dzro de bɔn mi nɔ do dzo mɔɖo kpɔ lili gbaza lɛ de bɔn lili gbaza mi tɔn nɔ bi yɔ lili si gbɛmɛ lili gbɛmɛ wɛ nɔ blo enɔ bi yɔ tso blo mɔ lili lɛ bɔn sɔ lili bɔn ana agbaza mi tɔn hun mina mɔlɔ dzre mi gbɛtɔ do te agbaza gbɛ gege mɛwɛ mi de lɔ gbɛ nukunu mɔ nudze yɔ eme kɛ ɖe mi dɛ mɔ nɔmɔ lɔvɛ sinɔ gbɛ nɔ kɛ ɖe mɛ mi de si mɔ mi nɔfɛ to nɛ wede bɔ o nu ezɔn bɔ mi ka do gbɛ lɔ mɛ wɛyin lɔ dzre gbɛgbaza mi tɔn enɔ na mi gbɛ nu gbɛ wa go si agbaza mi tɔn mɛ yɔ agbaza yɛ lɔ nɔ dza yi egosi ati de bu mɛ ati ɔnɔ. ewɔ njana kambia dɔ ete wotu ɛ ni dɔn kɔnɔ ko si agbasa mi ati. hun bɔnu mina dɔ nu tu ɛ nu li dɔnɔ gosi agbaza mɛ nu gege wɛ lɔ mi hɛn mina xɔ kple do nu wedzi. de tɛko. nunu kɔtɔn nu gbɛtɔ nɔ gbɛmɛ fi tso gbɛtɔ na wa gbɛmɛ fi azɔ de wɛ yi bona wa zɔ. bɔn nu mawo ka blo bɔn ntɔn lɛ bi sɔgbe agbaza tɔn lɛ bi dùn nu gãdzi yɔ bɛ wa zɔ ne bi si zɔzɔn kaka yi gbada yɔ bo wa zɔ fo esɔ do gãxixo vlɔ abi miniti tsɛdzu do kpo mla nɔfia do wa zɔ fo do fi do mina tunɔ dzire gbɛgbaza yi nɔ diɔ etsi nu ami etsi carburant ami yɛ nɔ kɔn ló mɔto mɛ yɔ edɔ ŋuɛ yi bolo na owɛ zɔn bɔ ami yɔ kpe agbaza mɛ yɔ agbaza nɔ yi mi ka wa zɔ fɔ ami yɔ na gosi agbaza mɛ ami ma ka sɔ agbaza ɛsan sɔfɔ moto na ti so nɛ mi mɔ ye hun do gãdzi yɔ nu mi wa zɔ mi tɔn lɛ bi fɔ bɔn gbɛdza gosi agbaza mi tɔn mɛ yɔ awa dzidze wɛ nɔ nyinu gbɛtɔ. ewɛ do na nyinu gbɛtɔ. ndɔnu mi wa zɔ mi tɔn do nu gãdzi yɔ. me kuwɔ. awadzidze wɛ no nyini. awadzidze do eno gosi agbaza devo mɛ bona biyɔ devo mɛ me kuku lɛ biyɔ agbaza devo o gbɛnɔ gosi agbaza nukɔtɔn mɛ bona biyɔ agbaza wegɔ mɛ gbɛmaka sɔ do agbaza nukɔtɔn eyin agbaza bɔ mi do mi mɔ mi nɔ dɔ mɛ ɔku tso mɛ ɔku kuwa mɛ ɔkpo do agbaza devo lɛ mɛ do gbɛ devo lɛ mɛ mimɔ ye hun nu ezɔn bɔ minɔ kuwɔ wɛyin dɔ dzire nunu kɔntɔn wɛyin dɔ azɔ ye mi yi bo na wa gan ye mɛ na mi yɔ wenu ye na mi yɔ weyɔ nu sun bɔn mi wa zɔ pe wene nu mi hɛn mina yi koto o awadzidze kpo mi si mla yi di bo fɔn bɔ esɔ mɔ mi ya ene wɛyin oku enɔ lɛ minɔ ku bɔ mi wa zɔ mi tɔn lɛ kpe nɛ nuwe gɔ wɛ ka yin dɔ dzire o ye na mi azɔ bɔn makadɔ mi agbaza ene mi do wa o gbɛgbaza kpoto dzrogbaza kpɔ eno tsi di yelo ahɔn fún ɛ dɔ
Bonne. do dzro gbaza eye eno na dzro do agbaza mi ton no wa ndebu lo ame agbaza mi ton nu edoni wa ewe no wa dzro gbaza we no na nu agbaza mi ton na wa eye ka do agbaza na wa nde o tu agbaza na si hu wa nu o gbe gbaza we na ne gbe ewe na ne ami e na zando wa nu tu na wa nu mana mi khlede o mi dro egbe wenu mi fon za mi do mi na wa radio topa do mi do azo etel tu mi re mi na wa radio topa dro gbaza mi ton we do mi na wa radio topa dro e mi do bo dro bo na wa radio topa mi ka re mi na wa radio topa nu gbegbaza mana mi bea e mana mi amia mo mi si hudo mi ando juro mi ka si hubloa nu eye kana mi ami ena mi juro ena mi gbe do po gbe ono do vivo juro do popo de mi do bro ndo popo wa yo ewe no zombo gbe do mi me ono do vivo mi na mo no jire gbe ono ba bonu azo ewa o gbe no ba nu gbeto nino gbeme gbegbaza mi ton no ba nu mi no gbe ndo ewe no na gbe bo juro mi ton le o juro gbaza o kanondo ndo juro gege bo juro na blo na gba ho na ho moto na blo nu no le juro we so nkla blo nu no le bi o gbegbaza o ewe na yi ewe na yi gbe bona nami ronron ami ena nami bona blo mi na tuno mi do jro debuo gbegbaza gbemiton depo emi de ko don de fidion e me tamelin we cho na ni tamel gbegbaza manami amia nsin do tamelin ya ngwende ndo tamelin we ndo gbegbaza sin amizan we ndo gbe o depo mimoye bonu mi ro gbegbaza zawe kakabo e wa chikoni o e sono na e no couper e we nyam lo bo mi no do nu mi ze keze gbegbaza din e sin do jire do keze lo din ami litri ro po na mi bo mi na do wa na mi de mi zan kakabo zan mi litri ro po fo bo le do joro de vo blon le bi blo mi na mo e couper po mi na jam lo go saji juro eye o nondo ami no ro gbe mi ton zan we juro debu de mi do e no do gbe ma o na mi on zan we gbe we no ne kronron chobo juro ton no yin wiwa mi do juro mi do juro do e o juro mi do juro do e o gbe o zan we mi gbe do mi me o zan we mi de mi mo nu kun je me nu mi do gbe do zinzan mi lo zinzan mo body de na mi khle gbodion gbe ko do jire gbegbaza mi ton do e o quantité ami de sin ronron dodo keze lo me din blana we o litri do po e bo mi de 15 litre fo bo le do joro de po do e so na e mana do eno nagbon o kan no gbon mi mele ezmana kan bi na kupon e na ja no doji do yam lo ne fie vodo fie no doje ne mi dam lo ne no blobon mi dam lo pon gbegbaza no le gosi mi me poto jurugbaza no le bi puplo jogbe mi ton do amo kan no po bo eno le bi o gbegbaza me gbegbe me bono mo tem le yi ronron defo bono le so anu mi so nu ezomo gbeto ro dam lo dandan ne do mi wende mi dam lo bo dam lo ganjio wene nu egbegbaza mi ton na bi o gbe ome gbeton me bona mo tem la mo ronron bona le yi ronron de ji bona na mi ami one e we zo nu mi mara mi lo do here no che doro mi u gegero do je mi u abi mi no dam lo nu kan ho na bi mi na to na re ne le lo bi o mi mo do enu anya son nu me le hun mi do na no dam lo ganji mi ma do juro mi ton wa do posu ewu nu mi do na blo alo juro mi ton ma so akwedo nu li don mi ton nu ye ma o ton e agbaza be yin li don bro mi me o nu bi odo mi ni blo a bo
e karo kolel mi e kaka bo mi majansia li don desu no wa yiro ku bo no wen gbe kan bo mi no ku ha nu we zo bo mi nu konton mi no ku nu mi wa zo mi ton ganji bo wa zo ifu we go we no jire azo e mi yi bo wa gbe me fi o nu mi ma so wa da zo wa ya bo da so devu wa do mi da zo devu wa e teblo mi no gbe o gbegbaza mi ton ami ede me gbe ede me mi do tin zan wa yi do vo do o gbe ede me o ye se do ni wa zo de mi ka so aze aminion do ra so wa ya mi mo kun ja so wa mi mo ne do e we zo me ro popo do atun ede bla ton azo ton nu e ton azo me ton blo we dion ye do we dion o ko e mi na no do bona no ten pom la de me lesin do aliji do me de melesi en blume plan de melesi en aliji we ka mi ka mo pon di kaka mi lo e o kwe ne bi na mo do nu no pe ya nredion na e wajo mo ngbe nredion na bo mi gbere mi kuna do ho mi wajo kaka mi be ajo ganji o mi na mo do jire e na no ya e ya mi na je wezi kanji do obo e ka do nu mi a onu e blan blo nu do bo e ka do nu mi a bo e do nu mi azeton wa ha mi ne e kai mo azonyo yin mi ton mi ete utwe mi mla sanu do nu khoto jawe o li do mi ton na no nya nu khoto do azeno e mi wa mi ya e na nya nu khoto bo na no blo de do e do mo blo o nu e mi no yo do avertissement e na mi we de mi do na do ete tu ma kan sanu me kara pachi o e no sanu kan ya o do mele o ne ete utu chika yin azo yin che o ne azo yin mi ton ne bo eja gutanu lidon bo lidon na do mele nyawe do du hoto do wawe o ano ajo na do churo wewe eyin nu hoto maka wawe a pon kaka no ajo lo nche ami ma gbo ba jo defo abi ma gbo ba ndefo nu ne nu ma oblo mi do mo eyan boya ojo do eyan medele no tita e no tede nu mi tita mo de o kaka mi na be azon bola chi home taho mi chi home mi so sin isanu o ene akpawe gan li don le no we de donc ouvert mi ton lewe li don no so do plan nu mina mi do no ba holando nu do me le we zombo no ouvert le sewe o nu ouvert si ade o ouvert ero nu do nu ero ji o nu je do e lo do lan to me nu mi pon ouvert mi ton le me na to nu je do mi wende ma so nsawe dia o ano nsawe ya bo eno don de nu ya wa igbon bo kono ko gbon file bo wa bo vese bo eno le dia ena dia esin dia li don ma igbe ma se di bo ade no blue kaka li don na khwewe do ho khwewe do ho bo ajazon bo do fine kaka ana wena ajazon ado hwiro pono ana wa benu lilikpon ado lilikpon yo li don to yo na do honwe do azo eno enai equinto wenenu asinlindo o mendele wedo ahio memburu buma ba masono fina obonomi ene ti ana bandevo ado bibe kaka na wa mo azoin toyo no ajazoin toyo ajio ene amakaleblo mo bo ajazoin no fo kaka bo ni don do honwe wasia bukale be ajo mo koton an jawe modin bo asibla sidan asi hublonde bula do li dona mo lo jira tan gunu mi donc ye de suna créer accident oui abi na créer bo ana wayi bo ye na mo tem la gosi agbaza no mi la ya agbaza de vous do aso ezon we ado wa we ne donc o ku e no do mi no e ku yo po wu ku e blo le do ku ne bi di abo wen ku gege tin ba yin lo ji azo yin mi ton allo wa lo examen onde o eyin wa lo debo e je khali don ton bo no e ka wa lo mo koton zan e o li don desu when I saw do li don non eno yigbe otrolo wa enado li klewe la lo ayi to eze donu jiwe bla o ve pede o ve pevi na we kaka egozi pevi je na je da ko pede jiga wa yi to yo ma sonde e na won gbe kanto e won gbe kanto yo wenenu eye na ma agbazele nkun so sinsan na yi agbaza de defo do azo de ya adora wa yo adora wa tantan wenu enwe gbe kanto elo wa yi don lo
e kuye suno anamo do a azoelo etenya azotia no utue o gbekanche wen edie donc anamo nukunu jahwide me bona tuno no mi wa devo no de mi na wa ene kule be kanu gbo em de bi ti me pon ti on do ma wa so abi nuwe wa ndi oyunu ni ton che abo gbe won pe kanche bi kai mo do de le ti no pon petoji we don mi endira jiri ku debu ku si o medebu si medebu ta ku you don't know me we mi pon nko na mi do firo mede okude mi pon to ga mi ton zisu mi pon ko to we dia mi pon o sisi jera te vo jire e redien ya le jire gbete we mo mi kro ndo lo nu gbo o esi hu imo cho esi ngoma mo mai lo gbede we ko bi wa mo we mi na tun mo ndebu si hu wa mi zeli do mi to me voa dide ndogbon mi dion li don we na igbe na do we ya so wojuro na wa no agbaza do gbesi so me tegbe o me de te do bo mi o me de te wa ndebu no si hu dia no mi do ali mi tonji bo poto bo mi po li don mi ton ko mi do bu mo ra zo wa o ndebu si hu di mi wa nu no di mi wu we nu e mi ma so ado akojije me ha li don mi ton bo li don mi ton desu un si hu gbon me yanya no leji bo na wa ndomi bo mi na motem la so ayi mi ma li so e na won egbe kanu mi mo e de le no faun o van de le no wa bo mi no hende boa edo me edo aleji de boa ni sadi ejan gugbe onu lidon ka bana gugbe ado mi kuro po nu eno jo de me eno supo mi mo e bo dion bo mi ka gbe ka na pe dion aso dai wona lidon na won kanu e bona moten blayi o gbedevu merci mi no mondo eno memi tondele e gosin fio o mi no do ale na we bondo afija e mondo hosuwe nte otu mi kamblo mon koto no memi tole gosin me fi ena chali mi no Cecile o nu gboe nu beto wa gosin fio mi no yavi mi no se ouvert mi no ele ndagbe wa toto ya lo yin toto ya lo don to ebo ewe yin monu e o edo te on lo a edo jemi ko de lo ave eta tu mi no se ouvert abi asuto e mi no se ouvert e me ku we venu mi ça dit e me ku si avia mi de a me ku e lo jire ese uvena mi debo mi no jege te ku ano ni no gbebo adugbe eyin avie no ya mi de we te sa fi ya mi avie ya mi de avi mi de ton ya mi de bonne do mi ma do zande dian do jire me ku o nu konton nu me oyin me borun wa nu dagbe nu we bo me no yin o ewe yin hui bo o ku dian asasi huwa mome chie ye odo huwa we flie no ye no yavi be no venu me taun mi mo e me ku odion ewe yin nu do hen mi ton we kan akwe no mo ame ça dit akwe no e mo do jire o ren do po nu e donado nu jiponto bo e no so bi so mo no wa dagbe nu henu mi mo e bo renu do hudo de o eno tekpon bolo de uwe pe o me ni oja yi o ena venu hento o vi meto do eta tuwe eyin me o sin figigo sin we vivenu ye anu e me ni ono wa nu ye o nu e me ni ono wa nu mero propo le eno wa nu mero propo gbon e we veni be da via we mi po viton din bo nu fi kudo me vi kudo we o nu vi kudo we o etewe zombo adavia e vie kuo si avia dia o vie lo dion e do gbedin e blo gigoche eyin mele modin yara yen de sundo vi bo fi o kaso do fin e si avia e no te bona di mi so ayi e ne mi mamo e ye me de na di mi so dion onye wa do didi we
eno aflion anayavi eyin do me on we venu me bo ekura viton ya ya nu de me on no wa nu mi on ça dit ouais mi flion ouais mi ça dit mi de ça dit nemino égoïsme oui ogoia ogaine égoïsme ça dit mi dele o nous mais aussi hu intérêt nous intérêt mi dodo mais aussi o bo e ma so si wana mia e we no venu mi bo mi no do avie blondo hikle do jide yege me le ven mi jen blo le we o e no le bio kantata nous no ven meta won o asutwe kumodi alo asitwe kumodi o nous na venu e o mi pon nous yon do poron wa ro pegbe o finalement fo no je mais we asin wa modin be na no tetome a flina venue when so in no nu we venue amen nu de no wa nu we do ko de no zo wo kwetu no yi nu kongbon e no we venue alo asutu eku asutu edi me venue ho me gbeta we mo ho to mo nu we wa ya nu do ta nu se avi mi no ya ta won ne nu me ma do nde aboku o mi mo dien hanumuno de lo ko de pe o abi o e ja npe de so ke apa to meji yo lo se de me si se de yo asu metan ko esin ya via we e mo me ya sa o sin do o tin atan ya ko ye je khome ya le susu ma lo ma hotel de mission na vous de na ve mo asu de vous o bi nu ame khoimo nja klemi lo ji no aso no khowe bono saya no we bono na o veta won negba maka gbe ya e o vile si gbe ya do vile no wa nde for mi gbe yan o vile no we so bo vile we so wa ya mo je no do nu no e ma te do nde ya e ka do nde bono wa nu we bo e je wetanu ano mondo edo fina edo pe bo you widow tan mi no asuche le vile do na moto ito yin widow tan mi dion mi mo lo jire kunye ye o e mi wide yin do tan mi o e we zon bo de ku de ro fife mi ya e donc intérêt mi ton e we zon e we mi no kwedo e yin do me ku vie mi de ya intérêt mi ton kwedo e mi de blo na fia we bo mi na mo me de lesi avio no ku ga me de ton do to tudo mais no dion mi pon o viton modi bo ndebu ofu ni tin le bio ewe no wani me ndebu bo yes bo me no kakuo me si hu wani mi ma je me no de na ve aviene si botrolo wa do je ko ton wana no flinja interview o boya de ta osu tranche le bi pe lo a bo kaku ena no wazo me dote azo me ton de na dote o sin avi we no ya mi mo dia asutan de gigo ni bo we de bu no ye no ton ye no ndebu je na zero moto we na ton bon fi me on so dia e so ndo jire asue no nu no gbe mo la yin de nu gbe o ewe esi avi ye dia mi mo e nous de no wa nous ye nous de yes nous représenter nous ye o bo ma so si wa représenter nia e we zombo e we no donc me blame mi de o me ko venme e o avie mi no ya o nous e me o ko blo nous e me yin nu mi o bo ma so si wa no blo nu mi ya bo ma so si yin nu mi ya bo ku ton dion mi ma so mo mende bo ena no to tome ena yinu no venu mi e so mi no javi taw no chi mo mi ma mo no vive mi no se o dojije me oton le no chi ayi mi ton le me odo mi no do asan le lo tintin we lo o ve si se o kapo do tanta mi na se o ve mo nu gbeto ayi do tanta me ayi o gbeto na se o ve mo nu no zo ton we go ayi abi o kanfran ko enre bo no fi oba kunya bo mojia bo ka re ka bo ya je do no ba do mi je cha ho e ku so de o de violent mechi merci o le su mi pon e do tantan bo e na se ouvert si se mi ton je ha no ave bo e makai mo ai te mi ka se ku blodo gan ko be do beto no
demi dogbon diyan we mi no se ouvert lo noue rudo mi ton ma soro na mo e wutu o bien. me on dona ya me on si no fine me on dona ya dona no fine bo rudo chi o e na do bloblo nu mi we lo gbede mi ka bi o lobo wa nu gan ka ho mi na le ko lobo e na po kuje lobo e no so e mran bo so e chite yo eko e ara mi je mewe wi le asin po je ma ya we so bo e wi lo ku de ku tonu ba ke kuro bene ha be Africa te. o ma do to mende o we e to e fo wele won mi so li no mi jire mi bi ogbere wa mi so li ya do mi no ba to nu mi de ya do nu we de lenu abado nu wi de kaka fidele ti no ton ko na bi alo gbe mi fi eno le tun bi Ganji. bono ko tun ba so n tomra tun no e je wele nu o nu lele je ahin ado nu fi to le do mi ma so je tagba o do wele le no le gan me do fine e o e je wo yo nu mi jomi do bonu ma e do gbe nu ma uche lo mi na ewe no ki kan bi odo e do tanta me bo mi na se ouvert e gan ho ene me o ne mi kana blo ni no metewe mi ka do na do kan ho ne me ba e na nyon li don c'est ça. O ena chen mi la amo mi na te bona nami tout mon o kogwede ton o ouvert et mi no dans souffrance un couteau douleur mais regret couteau remords pour un ouvert et blodo o nous wa mion un flin ça dit y no flin de nde we no flin do de vive dodo flin wo we un regret pour remords pour vive dodo flin wo ene egbon vonu ouvert mi se do me ku dion eyin denu mi bona wa denu mi bo eso fine di bona wa denu mi an ouvert ton gbon vonu flin mi do tout on wete mi kan do flin wete mi do ene no asan so gbe yo ene mi do me bidion mi akuton abi mi do to hunukun le me bo me mi ton le o ka do gletale gleto ko me ene bo mi no se ro ekunyonu ye o bo mi no do tan gbede bo na ipon ye a mi no mo o vivo gbede a akwejen ba mi de o afẹ́ mi tán lẹ́ ọjẹ́ sí ẹ sọ mọ́ bọ̀ mi no blo abo mi no lọ na nu mi a do mọ́ bọ̀ mi a sekun do mẹ́mọ́ kọ́tàn kú ọ e sọ yín lọ jire avi mi no ya vive mi no do mi no yege nwe do mele do npon ya kaka be wa ku e ten so sin le wa ni de e no we no yin regret pour remords we yin vive flin mi no do vive o vive me o allo po mi de razome bo azogbe mi ton de o e so yon ni an be jason kaka bo chi ho bo mi no do mi na ikpon mo do mi de kaka mi ikpon blo we pon mi a segbero popon me mo koton eku mi mo e no fen me vive mi do o remords vive no we mi no do me game ko di kame ko tinto mina ko blodai no mi do na blodai bo ma blo abe wa je o ewe mi zon bo mi no do vive no nu me eku o mi mo e vive no do di declare do ji mi wu kwe do me o do o ahode do konu mi bo mi du do me o bon wan sin vlame bon na ikpon sin vlame bon alors do sin vlame mi do ahone o doe bon mi blo akaka be ku ne mi na le blo bon eten so si khule wani di eno inu bon venme e we zon bon so khale do je mi pon no mi ton do gle to me abi to mi ton do fine mi de ka ku to mi pon akaka e blo ku mo ku ya ton mo bon vla pon mi sere ku e ka nyoni ya ete mi si wa wani di kaka bena inu bona vivi li danton e non we yin o remords e mi non do we yin vive e mi non do na sa kwa do tout ton body ni jonton zéro c'est trop tard mi moi abi o me on do apache bono bi alo do alo gonachi bon ka mo le kunyoni o
alo ekun wa no no unde kun khoni somo bon do enyo na blo yesu no do ayi me na blo bon kado wenu gbede boguni bo ayi blo nu mon kontan bon wa se po gbele ko do eku c'est ouvert. ne ouvert mi no si one ouvert non do fonu a vivre va mi no ya do meku ouvert non do fo nu o meku nu ele nyela bi o de me o yin do ji nu yen poto medepo mi do chicha mi do kemo din bo mi do mi na so nu ko no na vo pere ya allo mi do mo bo ko ka vo bo mi do kemo bo mi so si hu do ko do mi de gbe me le no do kuje nanda bo mi no do kuje nanda cho you do mo do ko ma yon do e ko ma yon do bo no tu no hun bo ya vravo mi na do ko me de ka do mi me bo so afogbere bo o ko lo mi do gbo egbe te do mi na do gbo abi te do mi na do gbo me di ogbe de kun na do gbo nu mi do mo kaka bo me ku o mi gbo le gbo eyan o no wa mi wa vet mi si we ma so keme o nko do mi o fi o kan deze do bla mende re we de mi ma so keme no dia bo no mo do gbe me fi di kaka bo ku o ne Jesu ka do do ji nu mi bla do gbe me fi o mi na tunde nu mi le bla o sekwe to mi na tunde nu wa do gbe me fi le bi o fi no blo mi ko do ken do fi o gbe o me mi na le wa chumla tun de mi ma o gbo ken o bo ren le o ye no do ken kicha no vi o to mele ro ken me bro nu mi ma gbo ken mo nkoton boku bo me on ku bo jomi do e teblo e mi dene en aven mi vive no ka india do ete utu mi do ahodo meo no na le zombo mi na le akubo na le awa dandan bo o ko mo koton mi na le abe keka mi na le no mi yen ko me ko na cha ya no mi na me oku dion ado o mi poto a poto be epo loke bo o awa nu bi na bonu o ko ne ye na do be egbe bo asugbero popo won abi be we do jile mi na gbokin kaka bo agbe bo asugbero popo won awa si do be ku a si do be ku o tewe juro na jo khone o ye donu sadi ye won bo sin bo kachete ne e blodo o kho mi ma do gbodo fia eyin kuto mi na do gbode ya ete so yin do me sin chi okan ina pla mi ibo mi na do gbode ya no kho me no me no kho o nu eyin yesu eyin bo mi no fo lo e kado mo do zande dianu mi obio okusi nu mi na mo la je kusi kublo nu mo ko nu ya yin ne mo blo eyin nu ya de akhle na me do gbe olewe de do jide khode mi hu mi do tunu me cho me oniku do gwenenu o me ku eno bo ma o gboken ya me ne onale o mero gbe o eye de sudo na aku bo eku o eno na yin kamanu yebo ye me wele bio na le wa gbe me fi bo kho ma ho ye na le anoken bo ina dogbo bo e do na dogbo we chobo ho ken ho de ma o gbo ye do na dogbo ewe yin loji nu mi monukunu je nu yin gweso keme o me debu teso na no bo o kho ton de abi ena do kicha ha me de ya do ma so we keme o bo me ku evone anale awa mi ale awa bo situation do ko me mi no bo mi ma si so we keme de ya situation na le a déclare bo mi ale no situation no me bo yina akpon bo o bula pono mi kasin le so we keme de ya mi mo lo jire mi kuro nu kon yiwe o wa nu aka o so we keme no da yo awa de vo me nde vo awa o li don to so na le abiodo mi na le no kicha me bu na pon do jire ado nu yen do kweso keme ya do aso we keme on do dia e wezon e no de su no yinu
flinye no nu mi flin do jire me de po mi do kicha me bo mi do ho gbo akaka bo e wa yiyo e wa ku o mi no mo do jire cho so kweke me lo akaka ba ku bo mi no vesi no jire fu esi fu wa we mi ma so ke ne o e na le zon wo mi ale awa bo situation do po le o mi ale ablo mi na chache we e don mando o ho adingba ho edin ewe mi do bo me de do adingba do kon me de kaka bo so we ke me le ya bo me de ku me no ku o ho fo ne me we god de suna ku we don ye mo ire o yo idon ye na o mo do jiri nu ele o do teri mi do an lebo mi ale ko kaka bo na ido ne donc ye na le nu ele awa ye na ba situation adingba attendez-vous we na do adingba do kon ye idele we na pon e do ron e so pe ke me de ayi do mi wa gbe me fi bo na pon mi ma we mi na pon nu we fi lo école mi do to Radio Topa. Il est 9h. Kane horo ko mi to ero to jile bi se kwekwe bo kala horo o école universelle de la spiritualité appliquée do kala vi o mi wa fi bo jana wa pon no we fi lo azo me yin bo mi wa lo ko mi to la wa e no mi wa bo na gba ko bo je to kun bo do ni bo yi e yin ko na ya e no le bi o mi na blo e ka yin no we yin tato e ne we yin tato we yin do ji e nko timen da yo no ji ma we mi ka yin mi ko yin ma wo ipe a ma wo yin we mi de do aliho bo kana wa nu ma wo do hun ma wo makasi so weke o masi do we mene ma wo masi no ken ha men de ne bo mi ka yin ma wo bo ka ken ha me hun e blo jire apa ma wo ton apa kwe ma wo ton ne e ko mo nu kunu je nu me do mi me a hun mi na mo jire me mon koton situation e nan no créer bo o ko na no be kerewe e na no mo o mana mi kredo po mi no si ho me modi bo mi ka pon kaka mi amoloje ho mi no dole nu mi no plon le o enyo ogbeto na si ho me bo e ka si ho me ro po no henu bledo li do meton o bo besin egbedian mi fon zaza bo do tapa e mi bu khaya we mi ton bu pan bu do khun to go mi ton le bu do ko mi do yini tale mi to keze egbetan mi kula si ho me o ne gbe ona do nu do gbe o si ho de ado gbe ona do eyan mo ado a ade mi kuja si ho me o yi gbe na luo cho na tun lo jide ado emi kujuru na si ho me wo a o khoni obi o ni don tu e me nu gbo ana dekhle mi do keze egbetan me do mo agosin mi gosin kwegbe kaka mi na wa mi mo bo mi kan flame ye oblo sonda do hon mi ton mi jan bi obiro mi ton mi blo ye blo sonda do fine so horo bo me ka ble la do bi e te kadi e no iba ko de me ti bo gba nu bo ibe bo se kon ya anto si ho me bo su cho ho bo ba me blo e bo me ona wa be aba me bo blo bo e do nu ra bo ya tin o ho no si vide bo blo nu mo koton mi tele o ho me sin de akodu e no poto no ne bo na do yo akada zande ti le mi kuja si ho me oh ye achuwe bi gbe we no na mi examen o mi ko to wa achuwe ne do wi da mi kuja si ho me we bo gbe na khale do jire yan bo khale mi nu gbodo jire na si ho me ha bo na na we o kule ponde anamoro keze no le me o du deji to we de khale do jire nu gbo agbe ho me si aka clear for bo ma o blobo su gbadanu mo anole bi okide me ono ko wa do kezi o mele o ne aflin ye nka do kezi o me no kula se ko me nka blo lelele eyan mo nu kun je o mi bo da lo mi nu o ayena hon ma si ho me o mi mo hun le mi no blogbon ne no ma blo e no le a bo nu yanya e wa de le o
amelo bio wide me gbadan le bono bio wide me ponu awa ro kezi o me bono so ken le bo de manyo ale o ano dakparo wide do aye na hon na blo do bo aye o ka hon nu gbo adona tekun kaka bona blo do no amelo blo mo akaka bo eno le bia supo awa ku ana wa mo le no ti o memo ayi no kachi mo nya na kambia do le mezume dia sekwe dia do no ato le mezume sekwe zume nous mi cambiona do de mi do do li don fidele we no yisi très bien de mi do ho ayi o do sibigbe sun de o meton mi do nu ganjiwe o nu beto ku trolo mi na bi ho e me gbedunu mi do tadagbe o me ku do kwegbe o ne mi na blogbon ni mi do mi na bi ho e me ede o bona do ni do ji nyemele mina do mi de gesi nyemele ewe wa wemele mi ale yo mi o si nko we wa gontwe bo njuru na do nu ero ji dion asodo agbaza me a do o kan mi flin mi o do de gbetono ku gbon wa yi o kan we won si hunji gbe kan we won si hunji bo gbe kan ka won si hunji o ye ma o ton poto ni don mi ton poto gbe agbaza epole o ye no gosin agbaza me ye kanu ifide a ye no do ho me bolondo nuwe anze agbaza eton no do wa pon e ewe zombo mi dona do ho blan ko wiwe me eku ti oton mi na do ho ni mi do ho ni gudo o mi de na leko bon me de vonawa me no yo dan me no pa fen me e de suna do de gesi nyeme le ewe e de ko ton so ton le bono ho newe mi de la mo do nu de ya ewe akota le sedo bodo jire akunsoro o agbaza me o do ma wa yo danwe ma di kesi o edie da to yo no do da o tutan na tun da o hen to we do ma de yo danwe ma de no lo lenwe da ko fen po ablo eno le o ando bo maka di kesi o eti mo jenoji me no te dion do me no eye o blo nu kwanto atango bo mo era no to ene jawe ne no to ku ho ene jawe abi no vitwede o metwe o kubo venu esi humo e ma o mo na do o mele ina wa gonto bo na khlewe de ana blogbon bono kwi ma sun jojo bono kwi masun jojo edomo ena gosi home nganjiwe ye gosi home ndo mi le na suhon eteutwe na suhon do mi kam no bio mi diro le mezume poto o serwe no le po ye na suhon bla jo meneando ye jo do ete jrona wa nko do mi lo jire agbaza enewe mi do din agbaza nu konton ewe yin agbaza mi no mo agbaza eno gbekan we kable bo gbekan eble yi hun mi tan ji do hun eno ira ore head gauche hun vi ero mi eti we gbekan de bo nu disukun la dovic pe video fine bo nu mi wa ro gbe me bi o diso we no enregistrer dagbe mi wa yanya mi wa bi we no enregistrer bo wende me on ku trolo boy ewe zombo yiro yin mede bun ma sun ko yi maka ya fi o ye ma gba idoni o wende me odo mo bo jo edo boy su honde o mele lenu se ame on jejo ho so njuro pondo melese ni mele ni sedi bo ye jo edo mi na mo bo diso na je leleleji bo nu o gaton me teju do po mo e ku o mi na mo nu e wa do teju do po gaton teju do po me o e na je no moji bula mo de mo gaton me oji kaka ganwe me o azen no gbe no kaka je gbegbe eji be do ena mo lebi we ye de suna chi nu ponto film bezan tonton eno we juru na pon do eta tu edo eno le pon we nu e wa o edo hun ton me bo hun edo nu e mi ra to mbe do mi mele bi me nu ne le bi stress hun me we de nu bula mo tem la jo agbazado
nunele bi yiwe ede bo eta to e ka nunele bi ye na yi nunele bena bi ogbegbaza me do agbaza lo we okuku e ngbe oja yi nu e ko ve gbesin o gbesin nu be wa le bi na yi sin o gbegbaza ton me e sin gbegbaza ton me lo kan na wen kan no e so do chicha ho ka gbegbaza dion gbegbaza ene o dion gbegbaza de suo eye o e na leje nu lileji eje leleji o me ku odo lo kwi boro nu ero wa bikun e boro nu lekun e o gbeto e wa o gbeto e dalo a o nde wa boedo mea o home straido mea edo no le bimo e ka don de ni ya do fine o no o lidoton e jijon gbegbaza me edo so da gbaza me e so juro na sante edo nu lekun e nu no e pon e kari o we kan dagbe ni do e teutu when de gbegbaza e pon nu no le azanwe gone e we na pon nu konton azanu konton je kude yo nu edo agbaza ton me bi we juro na yi do gbegbaza me do edo na do gbegbaza ye azan ton e kanon blo bo gbegbaza we na yi edo gbegbaza dion we na bi ogbe e gbegbaza sin gbe me e je gbe no me lo e we na pon nu e wale ganji o kaka bo ifo e de so azan we go e na coupe bo o gbegbaza na kan na wen lo 10 dio e ko bi ogbegbaza me bo gbegbaza ton e wa jan bi ojurogbaza me o blaza ton gone bo jurogbaza me we ne bidelo we nenu egbegbaza o blaza ton bo gbeka won si agbaza bo gbegbaza de su wayi yo o 10 nu e wa le bi yo e blodo 10 do poji be bi yo o jurogbaza me jurugbaza we do fine jurugbaza we na do fine bo azatongo mi hemi na di ti o jurugbaza do fine o nwe wale biero mi mo e me ka senti de ya mi mo e be na no fine kaka no azakande o e blo mo bo o ne mi re no be ka wen be ka no wen azatongo me mo no zinflu de na dodo do etel tu eso do chicha agbaza ndeboa o ko emi ka odo ni da ile o ewe na zo bi la itome e ren bi na mo lo jire zifru na dode do egosin e bloro egosin agbaza me bi agbaza mi ton prison don we yin nu lidon e chi dide mi no no khode me bo khono do zifru be no su hon do mi bo mi no agosin zifru me bo wa weziza no gbanuku mi si mo nu a to ne to ko zifru na dode bena no fine kaka no azakande ewe zombondo mi lo jire no bla sa ya juedo kaka no azakande no we na former jurogbaza we former lo azakande nu kun po go yesu de le de mi no blo blanc pledo we yi eje don lo bo mi na do ni bo yero menton le biblan lo ene do no eyere suwa ni bo ipon bo voblodo bo nu o de manyon ale ni voblodo de yon ni leblo ni tuno jire moye no blogon eje don lo bo mi do egbe egosian do na do kwe ogbe kaka na zakande mo lele ena igbede ya do tu fide ya e ma tu fide bus soze kwe egbe no une fine na no blan lele kaka no azakande gudolo ewe ena do jurogbaza wona biyo jurogbeme ebiyo jurogbeme lo fi azowa ni le ore yeje jurogbeme o no mi no yoro la loi d'attraction poto la loi d'attraction ewe nyete minamo nunyanya de wale biyo jurogbe o eblo ogbede bo e mando we bo frontière nu ko gbenu kontan de me abiyo nunyanya e awale bi kwi do gbe me o nunyanya wu nunyanya le bi o eso yin do de ndo
o ekudo gantan me diena mo gantan me kaka o nunya bo e ve Taun. e we na jenugo bo de ve bo je gudo ton na je bla body mo kaka ifo bo dien no we e le juro na mo e ka juro na mo do juro gbe me a e na no santi do ye de me azakande nukun opo gudo o nu médecin o nemi o braquage aho ekpe me na leji bo so hwi me bo yi me sin saki bo hunton ouvert de me on se o Anje sisi. e ye de so na mo bo so hwi e mi mo e gbe na no se ouvert be na se ouvert ka no ele yin la ofini de so do agbaza e ka do na hun ouvert na no ouvert na no se ni town be na se ouvert nu yan de wa din gbe do ko nu me a o Messi weba o ne blogbon nunya ko ve nunya be wale o nunya le na no Na je di de khleji do koropo. o etena mo e ame do don na se ouvert non c'est ouvert ouvert. non c'est do kolopo si ouvert si c'est non e we na ne khesi do ouvert nunya wo Be le ko wa. donc na c'est ouvert non le do po yin ko da mi Mi de vrai que c'est. Donc, oui. E we la ben so ben ha. e we e fie no yo le mezo me de oni le mezo me bien no bon Jésus la gon. me bien no bon ye ka Yesu lọ́gbọ̀n. gbon fini o 18 wenu emero propos Gbogbo àwọn blow. nu ablo kwe gba mo diyan asin blo kwe kodo le mezo 18 nu awale do fini o we mi no ayi nu ende do wende ase ouvert nu yanya ya dosin ro gbe o mele o khesina diwe do nu yanya wu nu e plonde do le mezo me one fie mi yo purgatoire plonde do khesina diwe do nu yanya wu bo li don we ka ro ouvert se we mi mo e when I say ouvert ne le blanc c'est ouvert ne blanc no mo blanc no gakpa me ne e ti gakpa me bon et tellement nous dagbe debu non fini do on do fini o mi no force de répulsion kind of o rondé bon et ti di o nemi yo gano lead badia ça dit monde boy so ndebu wa fini ye no gudugudu e bon ene bon ando ouvert mon coton sedo agwe kaka babo no yin kuji ru e na de bisin tutwe e de no le bisin tutwe lo o ron na so yi ron kere no so me di mi no jo home donc ko do mi no e do no eku ila so kokolo fun poto ohun tu eku mla pon de dagan e ne de o pe o ya se to don anano don kaka bona fura ako bloku e mo pane atesin bloku e gba asin bloku e kande asin bloku e kanweko etin wa wo nu yan de awale bo ede ase ouvert no le bibo ye kon no le bisin li don to ewo e li don to e na wa fuda bona wa yi gbewe go jurogbe we go me juro yan mi ton le osin gbe we le mezo me aje juro dagbe osin gbe me o ete ajuro na mo ya je fini o dagbe awa nu mele bi o anano se vivitan do li dans tout me le mede do hove bo atekpon bo dalo anano se vivitan anano mo le o atekpon kaka bo je kudo mede sintame kaka bo de ton do gakpa me do ye wuli do home voji bo agbon mele ji bo wedi so anano mo bo na mo do je ça de anano se dagbe wasi vivi bon abio gbe no me o ajro ndebu o nu ndebu ado unjro na yi États-Unis blanc d'avion ditro avion na je nu konto banamo do jro gbe me mi de bon nu e mi jro nu e mi lion bino je finewe no pon o lili dagbe lede ewe zombo mina mo e me no bloko shule blondo do e yondo dido mi no do lili dagbe do lili mi ton nu ganjiwe nu e me agbaza mi do wa agbaza mi do e kale yan e mai mo nu yan mi no lili na no jepo mi mo e do gbeto wa nde me de dian ye ando nu si so hwin e dian mi mo dian nu vive le me do juro gbe me nu adomo tro hwin na iso e
Moi ouais lili le bino ça dit dro mi do le bino je nu o agun poto o lami mende po dro e din tro ba do bo e dro e tro am agun simple le fe bandu mi moi donc fini o no mondo dro dagbe wa yan bo o plan de mi do fini o e no zon bo mi le ko we de bunu mi agosin fini bona awa aikungbanji o dagbe wa sin venon so mi minamo mendele timbo dagbe je no wa ye no wa dagbe parce que fine we no de yi plan de yi fine no e modo fine o echi aye to me li don e ton me modo po minamo mendele dian ye kuntesin wazinzen o ete tu do ye ko no o le mezo me bo se ouvert town bo se ouvert bo mo je nunya nya wiwa ekunyo bo ye jawa nunya debu o ouvert si o eno yin conscience no do khonu ye o mo no ma blo nu mon coton o mi mo on finele o eyin nu dandan bo ni dan no gbon bo no plonu bo nu wedevu no wa leko wa gbe me fi o enastun ole edona zogbon on ewe zombo mi no gbon ole mezo me dandan bona motin nous li domi ton enado nu kon ideji no me no izo me o meri bono izo me azo se nu mi gosi finelo do fite mi de di gbegba o jurogbaza mi ton nu mi gosi finelo mi la bio lin gbaza me mi bio lin gbaza me lo li mi kolin de mi no lin bono mo me bono 22 me blon wa no le bio mi ale mo no le bo mi na fine o e ka so mo ve de ya ya mo le je ni le o ple so na mo blon lo o ye no li nu le ya ça dit ye no mo le bi le adona li nda gbegbon no ano gbe no me fine we o medele timbo ye no do intelligence da ho do de ano fine o capacité de apprendre na e we na zombo do kolile mi na do le li don no le ko agbe o megbon nu mi ble no le biforo lili gbeme o bo fo lili gbe o mi na mo li don e so do agbazade a do e ojo agbaza e lo do ejo gbegbaza do ojo jorogbaza do ojo lili gbeza do e na po li don po to ye ma o ton po kere bo li don po ye ma o ton po ke ye no ikaka bo no yi chaka ma o fine we no de bo fine no yero se ko ire bon mi de no yo se ko ya ye no i chaha ma o fine we no do mlo la mlo do e ça dit gbe onu eno fine o me de so no ba na wa bon agbaza mi ka jodoro dele agbaza no po mi lo e fine we ko de le do mi ku dro lo bo yibo no mi ma ba bu na wa bo chi ton ko won mi no mo chi won ko de le no ku dro to lo fine le enjira na dro le ko ya cho an ku dro blan yi fine do fun akoyin awa so lo ku desu don de le tim dro de le tim e no ko amon dro te ya mi na wajibo ai ku bo aku dro le bo chefia na jebo file no yon po kakabo jorogbaza eno so bana le ko wa de lo jorogba me mi no jorogba me mi no ya o je ko tan o mi na do me do ko don mi do de keyan we no bo eno ke kaka bo me oku me oku ete yo ton lo ete sepo ado ama do gbo ke asi no to me e ma ka blawe bo ho de mi no blogbon do fia bo blawe nu jon ton bo ba no yi meji bo eno ho do me ho le no blogbon mo e ma blawe enele ya me onu agbokuto bo no yi yoji bo no ba dai so we so ke bo je do gbo ha me on do yoji so gwidian nu timen mi dia mi mo la jire me okusodo bekande ma so cha photo no na po bekande ma so cha yo tone photo o lidon bo yo jiwe na wa ibo ni o ye na edo we do ede suwa yo do do rekre bo amodo nka gbo ko do ho ke pe yo abi ede suwa je mi mom you know me leti no aje me omoji ble brother ebi oro ma edo ho gbo ke bo no yo jilo
bon bona ndo je bi na do popo nu eje me moji o me yi fide ya me odo ojorogbe me ne boya edo ekporo jorogbe o nyanya me do jorogbe weje de nu nyanya mi wa edo gbeton gbe purgatoire edo fine me edo fine le o yero verse we o esi khudro mi me le do o fi mi edo paradis to o jorogbe dagbe o me ye de su kan na khudro mi do tajio togbo mi tan le mi no yiro jorogbe o me we ede o ye nyanya le ye ketekete le we do gbedi o me o para o purgatoire toi le mezume poto gbe lele de lepo ye no lewe ye no zonu mi mo e mai mo choba zonu ambionu jonde blan bionu de bo no nan onu bona sotosu blan so gbe osu o me ana bionu o me no ogbe ojorogbe dagbe no mejena na e ma do gbe no me siku dalo ya do gbe no me de ye de o liliton bino yi wiwa mi mo e wele no nu aja ko ha me mo koton liliton na che do gbezanto me bo hwide so adonde o no nan yi wiwa mi mo e amaka o akaporo ken cha poto nu no lepo asiku ado ronronbo adamlon lidon to do ronronbla idon dede o ne o de ade o ken no bla me gbon lo pale bi me no bi me ado ranku ado ken ado ano sowe ke me ano wa no nyanya poto no dro nyanya jan konku asin ku dro de bo amo hwide bo o me ka ku dro bo mo ye de bo edo amisable mi temo passe de ye no mo me amolo edo kwecha we do keti e vivini e no jena passe bi we e o gigendo passe bi mi mo donc chobo me ka kudro emi kudro bo do fide bo emi mo touch vile bo da lo doye we bo a onu e ton blanc bo emi do nu dagbe wa o e na de mi mu kudro bo emi akwecha we kamla e to akwemi anu kuni mi mo donc lini edo e kudro bo mo kwada ho so ne mi amo kwe o eja ejini o e kudro na mo e do nu eja ejini mi o wende agba si fi mi no yi si dro mi no ku do mi kudro yin lo jiri o gbegbaza e gongbe na agbaza mi ton bon ni don mi ton le mo ten mo ton si agbaza ame bo e ka ton si agbaza ame o ronron emi do si gbeme de no yi bo e ka lo gbede mi onu do gbe me don e no di declare mi e agbaza mi no dro ton ku e mi mo e won si no ken bo na e ku dro bla mo ndagbe a asimo dano yin we abi asi mo bo mi na do zinki duwe bo a so nu me bla vesi na jide o emi sin we zon bo emi hu me o da mo me nyanya ça dit o énergie de ado e déclarer adedo ewe o li don to di déclarer da mo me merci egbe o yena kanu bi o minana lo kan mi ton mi aya chokasa o no yin azande Georges Kokou Aristide do bonyi merci gbigbo mezo atoro école universitaire de la spiritualité appliquée alors quand tu as 95 96 60 49 95 96 60 49 ya merci do mi chere mi na e vom na le awa chi kanji o do mi do khode do nu mi do so me do sen fifa me sin ho do da yi o dada mi ton le o kaka je igbe o ayi me boda si poju enu sin fa me pede ya ina so da pagbe we toro lo we ina so da pagbe chobo no ada san bo no adi me e ka so yin mo igbe ado mi na se nu kwe mi na ba kwe mi na sa ndo kwe mi na ho afo mi na nu tito ene le we so bo mi no so me do sin fa me kwe mo no jiri tito e no o le dada mi ton le no blogon da yo fine je mi awa chum pe mi ton na inu kon ite utu do nu e mi si hublo nu me mi ton e kuwo be inu dagbe wo nu e mi na ablo le bio e do je we nu e me o kan won trolo idona juedo e do ko ni di de ndo gbo no idona juedo kwi bo e de suno na mo le gbe wa zan do fio e ye de suno na chi nu ponto gbe tonton bezan tonton bon nu nele bina dérouler we nu e nu nele na do di dérouler do mi do jire e no blo asai enemo adobo mi mo e bo
wene nu de me ka kutro e ka monde ya ba ka ze we zero mo go mi mlo yi ken betongle oh nu eno mo eno e we na zombo azan kande go ena bla azan kande do hwe ogbe bla do mi pon bla do nu e mi ze agbaza ton nu eno le bi mo e bla azan kande nu kun do pogo ena gosi hwe ogbe e gosi hwe ogbe lo bo mi me agoton abi mi me agon Yesu de do fine be na fo bona talo be na yi ena gosi ena yi bona bio e wa so wa mo be mi to le no khasun gene wa mi no ipe sun très bien wa mi no ipe sun na ne ene mo mi no blo ne mi blo mo lo mi do ene mi lo o dion bobio me kukule si gbeme bonu gbeto yo le aba zangbon we de sui pon bo de ana blogbon anato ewe ni Yesu ni o mi no ipe sun won ne je fine lo nu mi do e be gosi fine do azan kande nu kunu po gome o ewe no e jija yin lo sun ku pe na bi yin gbe bo nu e mo do fi nu de mi jo do azan ton e no legban bo e mo nu nele o we jro na wa pon lo nu nele o binono le din bon nu e pon bo ma dinde ni ale e na no se ouverton wende nu jivi we zebo some d'ailleurs ouvert mais aussi o ye na no se chaho mi mo e nu adigba do bo de ko do me kanji bo me ku bo se ouvert bo me se ouvert mais aussi nu medele timlon do ko me blo me ba ko me na wuli kaka e de blo e no le bin me when azakande nu kuno pogo e mi do o ba e kwin ba yi bo go sin gbe mi ton me lo bo jijan yin lo nele bi nu e mo e no le o e na no se do propo sin ouvert do li danton me nous ne na ne conscience nous ne na ne we me no prise de conscience e we na zombo na tuno je nu nyanyan we wa kunyo mi mo e po ouvert no we na se kaka abandonner les défilés kaka bona faux bande mon e na le a dérouler ni we nde bla sa kande nu kuno pogo bo e no le na dérouler bo e de o e do adigban no ko nu me bo azogbe do me bon ya me oji o e na se ouvert no le bi non vous ouvert ben lancer mi mo e nu ye maka jwe do be pon nu ne le do azene no le me a mi mo lo jire mi etewe yen ipon ro to etejera wa hu mi he gbeton gle e na flu bona do fine bona do yiye bo ete so nu no le we se ouvert no le nu se follow e we ogbe wiwa sin veno so e beno a nu mo e na le ya wa bona mo tem bona blo nu e hen gbele do bonu li don chi ona mo vivo mi mo e do mere jan ta ko ni lo don e de su no we jan ta ko nu e de bona le ko wa bona ya gbaza bona mo tem la o to bi tele ka be o ye bi bo mere ka wa gbe me bo jana no gbe me ton ka no ko na bi de bo gbe to we si se do be ya o yi o abi alita o video je do chi to be ya o yi o li to ene le ne ka ye de ka na chi gbe e no le mi wa do ko ton do nda ko yin ro ni don de timbo o nu zoku ekwa sinku ekwa no le no chi gbonu ye le mi na do ko ton o to bi tele no po we de ya ma yi dada bono o kodo kokoro ko che de su me de su fi to gaji egbe abo fi jele bi po chi ku bo ko se me lo ka no fun a na ne afun mo pepe ati na abo ho a ho yo sin ye dime no metra la de wa ye do me lo yin to so lo ko to bi ho ji ya do mo o sin bele ya na amo a simple example mana example ko ene amo de mi no plekawa do henwo no e de la de ya do do me ko e kana mi de me ku me mi te pleka mi le ibe biela la jinjo me ibe biela ro fine ibe biela ro fine ma lo pote me me bo me e ba una o e de no bulo me ko ton legun amo amo ko de me ta da do jo amo ro ji mi de su o mi de ya mi ku to mi ton le amo ndo ko ge vini yen e wen yen fon bo ko mala kuro gbelu to bo ma ko mala to renute to jimi o no je sin enu no e jimi sin ko a ye no sin ku to e ko wa ndo bayi e ka che do e po na aka mi we za de me lo ka no fun a oui allo na aruko nu nso emi fogo mi do pen ma o
Ido gbenu merci misia. Merci Igbenoué. Uyo mi si gbogba janwe. You know, you don't mean la vie parfaite si gbogba na aduko no. Ndo lo kobo jan nu we me kan gan me ko yo. Ndo lo kobo jan ka bio merci. Do émission ton vraiment on we tenji ça di eye we zo mo kuro we be. Bo lo émission ton do to e. Sino émission wa le o no gomi azon ko. Abi. Merci. Ndo lo kobo jan ka bio mi endo ko de. Mais mi ton de le no ku. Bono e dero filevo. Eyo wa bo me o ma o jivi wa chobo ku wa. E wa ku eno e dero filevo bono e da tiro do mono jivi. Bono pe ahwe. Suno no no kon. Nyo no ko vile ko no gudo. Inu e se po ku yo gbele o suno no dran o tedro yi ko ke gbele o don. So mi do bo ma don enu me de ton bo le ko wa. Me no so no ale ko wa. Na ka bi o me si do ko ri apa hwe no na e kon ran yin gbon. Mina waji. Eyo na du ko ju na me ni yo me bi. Bóyá yoru medo o gbo pare bi. Ezare medo kan ho fon. Do no e na. To no hwile mo. Ado su commencer sakete. Era chenu. Do bo e jono mi do. Todo mi to Igbe. Donc ko lati mo me ko no da me mi ku wode imagine so ma ko hu wa to gbena hu. Bi why don't you be? No, I say, why better not to swap on the eye? No, I mean, aha. Era channel. Ezane. Donu medo kanu. Même font bon. Me font dagbe. Il dagbe. La grande dame. Ah, Pascota. Oui, Pascal retourne à l'état civil. Parce que tu as le piment pour les intimes. Ah, quick boy, à ton ensemble. Je vois la dame. Alors, peut-être à tu pour elle. Ah, ok, quoi, à fond, à l'autre. Moi, je dis, pour elle. Je dis que tu as entendu un peu pour les coups pour les momies. Et là, Chaloué. Donc, nous mettons la route de l'amitié. Et il Benoué. Non. Tu sais. Attention de la pour moi. Nero. Moi, bien, Bien, les rois. Ah, mais c'est assez sérieux. Quoi faire quoi? Et où est-ce mis? Où est-ce dit? Nous avons bien été. Il a pour nous salut prochain Ziwa. Ni quoi là, ni a dit quoi? Sur le point de combien non, à notre temps que quelqu'un n'a pas sur le point. Ok, moi quand nous combien quoi? Amita est au badi. Oh, Amita là dit, son nom est moi. Ah, il aime bien, mais pour c'est vraiment un ballon et les bouts pieds de quoi il dit là. Parce que tout ça nous elle doit signer. D'abord elle doit signer mais quoi mais pour mais ça pour ça pour d'abord mais doit signer que nous mais quoi pour et madame signer mais ya mi ça pour d'abord et voilà mais dona po mais ma dona po eyo on ma cambie quoi era chenwe e me ma so fina mi ale ko me ko mi na yori Donu medo kanu. Allo, nemi fongbon. Me fond dagbe, nemi lo fongbon. Ah. Nous sommes no finwe. C'est bien ben. Te o da se fa. So kaso mbakanu kaso ka mamokane. Uko ja hwa do ji to e. On se bi ko pe to kra ko na we lo. Era chenwe. Eyo. Chenwe ka do gbenu me ro fun bi me zakari ko do no yapo. Igbenu e. Oh, on te rakabio ofo papa do frère do brogere. Onu ko me o die ku e do gwenu eyin du na di yin gwenu mi de ton a. Bo eyin na dire me o ku o. Ero do brogere me ni ku e o. Ero aviabro lele do ku o we. Gbe no kaka bo ku e o. Ero aviabro lele do ku o we. Eyo. Wen mo ko ton a. Eyo era chenwe. Oh, so the years and the bomb in a higher way, Messi, or when you two same bomb in a higher way, Makumi Tonley, do Kalume. Hold the leo in our G. Hold a hoe. Unto Kunu Yeme Yorolebi, Yedesuno no yin Azande George Coco Aristide. Bon, à l'occasion 95, 96, 60, 49. Oh. Soblo me kuku pale bisianza. Pekayin azan dahode.
bon le do mi do azan bono ikai bono waja mais mi tole mais koko mi tole de ma o kablo bo so azan no do te o mais do propo do na flin mais kudo ren tonu le bi bona eyin do me kuku ete bayede eyin do ndudu mi na e ndudu e nyandu a e so do agbaza mais o aho o sentiment mi to ene mi do juro mi ton ene eyi we no do mi pepo ren mi na jakopo to juro po nu mi flin bo e venu mi bo mi te so reontin vela do po bo yo nko ton blo taton mi ro ye we lo khai donc weziza e na gosi reontin lo me bini kondo ni don ton me do fi dede o bo nu ten me de oni le monukun je de suno wo bo le yi nu kondeji mi do moni onu ten amete de bo ye we ni ozon bo gosi fine o bo wuzu togbo ena le dalo mi do gwe me fi okay mano e fi lo ko do nu bi ha ka me so bi kono wa do fi merci era hu le ba sa bi e yo hono mi na sa e gbe ton to fine to lo mi tere do alo kanton ene do nu mi ne o mi kan yo mi na se mi do nu mo WhatsApp ji be do nu pon me de ena pon mi o hono mi na se gbe ton to fine ena chenu toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges.